Bonjour. Le cours d'aujourd'hui c'est la négation. شنو هي la négation? La négation هي النفي بالعربية. يعني كنكونوا عندنا واحد الجملة كنقولوا ذهب الولد إلى المدرسة، كان لا نفينا درنا النفي غنقولوا لم يذهب الولد إلى المدرسة. Je vais à l'école, je ne vais pas à l'école. L'objectif de ce cours c'est comment utiliser correctement la négation avec ne pas. الهدف ديالنا من هذا الدرس هذا هو كيفاش غادي نديرو نستعملوا هاد لا نيغاسيون، يعني هاد النفي في جمله اللي فيها فعل وفاعل ومفعول به، يعني جمله كومبليت اللي فيها لو سوجي لو فيرب كومبليمون دوبجي ديريكت او انديريكت. دون تو لي كا اون فراز كومبليت. كيفاش غادي نديرو ندخلوا ليها لا نيغاسيون؟ اجيو نحاولوا دابا نحولوا دي فراز افيرماتيف، سا فو دير دي فراز اللي كيتساليو عاديين ما فيهم حتى شي نيغاسيون، وفراز غادي ندخلوا لهم لا نيغاسيون، يعني اون فراز نيجاتيف. باغ اكزومبل il mange le gâteau au chocolat، يعني بالعربيه ياكل كعكه بالشوكولاته. كيفاش غادي نديرو ندخلوا ليها لا نيغاسيون؟ يعني ها هو عندنا لو فيرب هو لو فيرب مونجي، وعندنا لو سوجي هي elle، وحنا هاد نو با لا نيغاسيون كنديروها ما بين لو فيرب، يعني حنا لو فيرب شنو هو مونجي، هو elle mange. غنجيو ما بين elle و لو غاتو، ما بين الفعل اللي هو مونجي غنحطو من مور elle غنحطو نو، ومن مور مونج غنحطو با، باش تولي عندنا هاد لا فراز نيجاتيف، يعني لم يأكل قطعة الشوكولاتة. il ne mange pas le gâteau au chocolat. Elle ne mange pas le gâteau au chocolat. شوف ne pas فين جات، ne pas حطيناها من قبل وبعد الفعل، ne حطيناها قبل الفعل و pas حطيناها مور الفعل. ça veut dire la phrase négative كي ولات عندنا elle ne mange pas le gâteau au chocolat. نشوفوا une autre phrase affirmative عندنا هي j'arrive au travail. أنا ماشي للخدمة، يعني بالدارجة ديالنا. أذهب إلى العمل. لم أذهب إلى العمل هو اللي درناها في النيغاسيون، يعني درنا النفي ديالها. غندخلو هنايا كيفاش غادي ندخلو هاد جاريف او طرافاي؟ حنا عندنا هنا واحد الفويال اللي هو في لو فيرب اريفي. شنو هو لو فيرب بعدا اصلا في هاد الجمله جاريف او طرافاي؟ لو فيرب هو اريفي، وحنا شنو قلنا في لا ريغل ديالنا بانه كندخلو لا نيغاسيون نو با، كندخلو على لو فيرب، كنشدو لو فيرب كنديرو نو قبل منها و با من بعد لو فيرب. اذا هنا اش غنكتب؟ غنقرا je n'arrive pas au travail. je n'arrive pas au travail. سور حيت عندنا فويال ا الان والاو نو دو فويال ما كتكتبوش، غادي نحيدو الان الاو ديال نو وغادي نكتبو ان apostrophe arrive. Attention, quand on est devant une voyelle, il devient un apostrophe. Maintenant, on va voir comment on doit faire pour une phrase affirmative au passé récent. Ça veut dire venir plus de plus l'infinitif. La phrase négative, ça veut dire le passé récent, ne plus venir plus pas plus de plus l'infinitif du verbe. يعني اش كنديرو؟ كنهزو في هذيك النيغاسيون كنديروها قبل venir في لو passé récent، وعاد كنديرو لو verbe à l'infinitif، يعني le verbe ما متصرفش. Voilà un exemple. Elle vient de manger le gâteau au chocolat. Elle vient de manger le gâteau au chocolat. Qu'est-ce qu'on a dit? On va faire la négation entre vient. Yani, elle, moraha, ne, moraha le verbe vient, moraha pas, a de manger le gâteau au chocolat. Ça veut dire la phrase, il va devenir il ne vient pas de manger le gâteau au chocolat. وحنا كنعرفوا بأنه لو فيرب اللي كيجي مور دو ديما كيكون ان انفينيتيف، وديما دو فيرب كي سو سويف لو دوزيام سو مي ان انفينيتيف، يعني واحد كيتصرف والثاني كيدير ان انفينيتيف، يعني ما كيتصرفش الا جاو دو فيرب واحد مور واحد. L'exemple de futur proche. Comme on le sait, le futur proche c'est le verbe aller plus le verbe à l'infinitif. La négation, il va venir avant le verbe aller. Ça veut dire on va mettre ne avant aller et pas après aller plus le verbe à l'infinitif.
Un exemple, il va manger le gâteau au chocolat. La négation, elle ne va pas manger le gâteau au chocolat. إذا دابا حنايا ما بين ne pas غادي نديرو لو فيرب aller. غادي نزرعو لو فيرب aller غادي تولي ne allez pas. يعني il ne va pas manger le gâteau au chocolat. Maintenant le passé composé. Le passé composé, le verbe avoir, l'auxiliaire avoir ou être, plus le participe passé. Ça veut dire, le verbe passé en composé, c'est un verbe, il est conjugué au passé composé comme on le connaît. Elle a mangé le gâteau au chocolat. غادي نديرو غنمشيو l'auxiliaire être ou avoir وغادي ندخلو عليها ne pas. يعني ne pas غادي ندخلو داك a ما بيناتهم. Autant que كاين ne ou a كاين deux voyelles, غنديرو n apostrophe. Ça veut dire elle n'a pas mangé le gâteau au chocolat. On a mangé le gâteau au chocolat. On n'a pas mangé le gâteau au chocolat. Attention, même si à l'oral on fait la liaison, à l'écrit, il ne faut pas oublier le mettre n apostrophe après en. Le passé composé avec l'auxiliaire être. Je suis né en 1984. أنا ازددت سنة 1984. وكيف ما قلنا غندخلو على ne pas غندخلو le verbe l'auxiliaire être. يعني غادي نكتبو يعني أول حاجة غنكتبو ne suis pas. عاد غنكتب je ne suis pas né en 1984. Voilà un tableau récapitulatif. Des phrases affirmatives. Le présent, c'est le verbe. On va mettre la négation, on va mettre ne plus le verbe plus pas. Le passé récent, c'est venir plus de plus infinitif. Au passé récent, la négation, c'est ne plus venir plus pas plus de plus l'infinitif. Futur proche, c'est aller plus l'infinitif. Futur proche à la négation, c'est ne plus aller plus pas plus de plus l'infinitif. Le passé composé, l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé, on va mettre ne plus l'auxiliaire avoir ou être plus pas plus le participe passé. La négation est formée de deux parties, généralement ne et pas. Ne se place directement après le sujet et pas se place après le verbe ou l'auxiliaire au passé composé ou aller au futur proche. Par exemple, je n'ai pas la réponse, je ne lui parle pas, je ne suis pas allemand, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas mangé, il ne va pas venir. Type de négation sont ne pas, ne aucun ou aucun, ne pas encore, ne jamais, ne rien, ne nulle part, ne plus, ne personne.